नमस्कार बंधु माने आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो रे आज एक दमदार वीडियो रे पुणी थरे समस्त को स्वागतम। तो सांग माने आज आम देखा यार किछि दिन पूर्व जमी आम गोटे ट्रेंड रे चली आ घिबली 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 समस्ते जेकोसी फेसबुक रे हो जेकोसी यूट्यूब सोशल मीडिया जेकोसी अकाउंट हो सबुथ देखा पाते जमी घिबली फोटो। तो सांग माने सेमती एक आउ एबे जो वर्तमान चली जो केतेक भाई माने यूट्यूबर भाई माने अच्छी से माने जमीती कि थंबनेल गोटे भल बनाया चाहते किंतु से माने कन्फ्यूज अच्छी जो फोटो केमती कौन आनिबे यार जो एलिमेंट्स है जमीती आ रहा लेटर गुड़ाक जो रहा आमर फंट गुड़ाक जमीती रहा आहरी तार जो स्टिकर गुड़ाक केमती कौन यूज करेंगे आ सहित बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने जमीती आमर अमिताभ बच्चन हेले जमीती अभिषेक बच्चन हेले ता सहित साउथ इंडियन अच्छा जमीती आमर अल्लू अर्जुन एम सहित आमर किसी एंगेजिंग फोटो जमीती कि पूरा रियलिस्टिक लगे से टाइप फोटो आज आम क्रिएट करके देखा आउ ए फोटोटा ए फोटो एडिटिंग पूरा ट्यूटोरियल रे आमे पूरा पूरी शिखिबा एटा केमती कोन एआई थ्रो रु यूज हेकी आ गुटे बड़ लेवल रे कराई थाउची जेमती हमर बे वर्तमान बड़ बड़ स्टार माने रहउछंती यूट्यूबर माने आ से माने मध्य एई चैट जीपीटी हमर जेमती कहली एआई थ्रो रु जो बनाई थाउची एई थ्रो रु ही से माने मध्य तांकर थंबनेल गुडा को बनै थांती आ तारो इंटरेस्टिंग मध्य बनै थांती ता सहित हमर मध्य किछिटा हमर भी गुटे इच्छा थिबो कि जे हमर मध्य किछि यूनिक स्टाइल रे गुटे फोटो गुटे आमे बनैबु बोली। तो सांग माने आ वीडियोटा को पूरा पूरी शेष जाए देखंतु आ जानि पारिबे यार प्रोसेसटा केमती कोन अछि आ ता सहित पूरा पूरी डिटेल रे बुझी पारिबा ये जो फोटो रे आ केमती कोन एडिट होउची आ ता सहित इंटरेस्टिंग मध्य लागुची। तो सांग माने आ आमे देरी करबानी वर्तमान आमे वीडियो रो स्क्रीन को जिबा आ स्क्रीन रेकॉर्ड रे आमे पूरा पूरी डिटेल भाबरे देखिबा आ केमती कोन तार प्रोसेस अछि बोली। तो मु सांग माने आ लेट करबिनी एटा केवल हमर जो फोटोटा जो बना हबो हला 5-6 सेकंड रे संगे संगे हिजो सांग माने। तो से वीडियो पूरा पूरी देखंतु आ जानि पारिबे यार डिटेल रे केमती कोन बना होची बोली। तो चलंतु वीडियोटा वर्तमान स्टार्ट करिया। तो सांग माने एबे वर्तमान मु प्ले स्टोर को जिबी जदि आपनको पाखरे चैट जीपीटी नाही तो प्ले स्टोर को प्रथमे जानतु प्ले स्टोर मु ओपन करली कला परे ए तळपट देखि परथिबे सर्च बार अछि सर्च बार रे मु जाई कि एथिरे चैट जीपीटी सर्च करली चैट जीपीटी सर्च करली कला परे मु एथिरे क्लिक करली मोर ऑलरेडी मोर ओपन देखौची जेहेतु मु आगरो इंस्टॉल करि सारिची तो सेति पे मते ओपन देखौची ओपन कर देली कला परे हमर नॉर्मली इंटरफेस टा एमती आसी जिवो आ ताकू जेतेबेले आपण जदि प्रथम फर्स्ट टाइम जदि एंट्री करूछंती तो आपनको साइन अप पे ऑप्शन आसीबो तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर रे साइन अप पे ऑप्शन आसीबो आपण जाई कि साइन अप कर देबे आपनको डेट ऑफ बर्थ दे देबे इजी रे एटा साइन अप हे जिवो। तापर एटी देखि पारुथिबे एरो जो इंटरफेस रे देखि पारुथिबे एटी जो क्रिएट इमेज कोड समराइज टेक्स्ट आ मोर रे क्लिक करली देखि पारुथिबे एते गुडा को ऑप्शन अछि आपण एथिर बुझी पारुथिबे जे एक्चुअली हमर चैट जीपीटी रे केते प्रकार काम गुडा को हेई पारुची बोली। तो वर्तमान एबे मु वर्तमान स्टार्ट करिवि एथिरे मु चैट ऑप्शन को गली आपण धरंतु जे कोनसी गोटे यूट्यूबर अछंती तो आपण को गोटे थंबनेल दरकार तो थंबनेल पे आपण कंफ्यूज अछंती आ सेति पई किछि आपण जो विषय रे आपण जो वीडियो बनै छंती सपोज आज मु बनैछि कोन मते यूट्यूब पे थंबनेल वीडियो मु बनैछि तो सेति पई मते गोटे थंबनेल दरकार इंटरेस्टिंग थंबनेल जेहेतु आपण को भी इंटरेस्ट लागियार अछि सेति पई मु वर्तमान एथिरे मु कोन लिखिबि सांग को कहउछंती नॉर्मली से टाइप रे टाइप कर देले कला पर सेंड मार देबे मारला पर एबे वर्तमान सी तारो जहाँ आपण जो कहिले सेटा को से पूरा कैच करके आपण को पूरा पूरी रिप्लाई दबो ता सहित टेक्स्ट केमती कोन रहिबा दरकार आ जो 5 सेकंड थंबनेल तैयारी करबा एटा सब सी पूरा पूरी से बने की देला लोगो केमती रहइबो चैट जीपीटी तारो केमती कोन रहिबो आ कलर्स ग्रेडिंग रो केमती कोन रहिबो बोल्ड रहिबो ना कोन रहिबो तारो पूरा डिटेल पूरा पूरी एबे वर्तमान से टाइप कर देखौची। तो आपण जदि चाहउछंती कि जे आपण को निजर फोटो यूज करिकि सेथिरे थंबनेल टा क्रिएट करिया पई तो सांग माने एबे एटी कोन करिवे से कहउची कोन एटी चाहिले मते तमे वीडियोटा पठाओ आ थंबनेल इमेज रेफरेंस हैला जदि नाही तो आपण एथिरे कहि पारिबे आपण निज इच्छा रे आपणकर फोटो यूज करिकि तो बे देखि पारथिबे लेफ्ट साइड कॉर्नर रे गोटे फोटो ऑप्शन टा अछि फोटो रे मु क्लिक करली तो देखि पारथिबे एटी फोटोज रे गला नै कि तो सांग माने एबे वर्तमान आपण देखि पारुछंती मु फोटोटा अपलोड कर देली कला परे मु एथिरे लिखिबि एही फोटो यूज करी थंबनेल क्रिएट करो
ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଲେଖିବେ, ଏଥିରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ବି ନିଜେ କରିପାରିବେ। କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ ମାରିଦେଲି। ସେଣ୍ଡ ମାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଲେଖୁଛି ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଇମେଜ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ସୋ ଦିସ୍ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନଉଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦେବେ 5-6 ସେକେଣ୍ଡ। ଯଦି ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବନଉଛନ୍ତି ରାତି 12ଟା ପରେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଯଦି ବନଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବନେଇକି ଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଥିରେ ଖାଲି କି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇ ପାରିବେନି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୋର ଫଟୋ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ତା ସହିତ କହିବେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘିବଲି ଫଟୋ ବନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୋର ଏଇ ଫଟୋକୁ ଘିବଲି ଆର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ କନଭର୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଦେବ। ଆପଣ ଖାଲି ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ମୋର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସହିତ ଥିବା ଫଟୋ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅ ହେଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଥିରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ତଳପଟ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ରହିଲା ଉପରଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇନି, ସେଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ୟାର ପ୍ରୋସେସଟା, ୟାର ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ତ ଏବେ ପୁରା ବୁଝି ସାରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଏତେ ସରଳରେ କେବଳ ମାତ୍ର 5-6 ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ବନା ହେଇଥାଉଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ୟୁନିକ୍ ଫଟୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଶିଖିଲୁ ଆମ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଆଇ ଥ୍ରୋରୁ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଏଆଇ ଥ୍ରୋରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜେନେରେସନ୍ ହଉ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ବନେଇକି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ ନଥିବି ଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ମୋର ଫେସ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବ। ୟାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।